салом алейкум бародарои азизи ман, умедворам ҳамаи шумо сиҳату саломатен, худованд сод бошед. Бародаро, омадани мо ба шаҳри Дубай бесабаб набуд. Албатта ки мо ба як нияти хуб омадем. Мегӯянд нияти хуб ними давлат аст. Бародарои азизи ман, мо имрӯз дар шаҳри Дубай ширкати хидмона кушодем. SKRTG ва он нафарое ки мошинхаранд, чӣ намуди мошине ки шумо дар маҳкулай фарқ надора, мо метонем ки дар давоми 30 рӯз то Тоҷикистона бубарем. Мерем мошинаро тамошо мекунем. ина бародарон намунаи мошинои нозада пробекшон 0 барои одамое ки нами навай мекунанд коли клёнкош кандагӣ нестай ё биқагиш. бози мерем мошинои мақсад пробегошон гаштагида нишонтон метем. ина бародарои азизи ман, мошиное ки мисол дар ауксионанд. Мисол мегирем инами Camry 6 мақсад кам задагӣ. ина мо мегирем бародаро, ремонт мекунем, пад ключ метонем соз кунем то Тоҷикистона роҳитон кунем. бародаро, шумо метонем ки дар сайти мо обуна шен, биёем бинависен, мошин бигирен. ина бародарои азизи ман, мошинои мақсад гаштагии арзони нозада тайёр кардагӣ ки мақсад ина Lexus неҷа бародаро, ман шумо дар нишон метам. Мисол мегирем ина Mercedes банан мотор 6.3 ина тайёр кардагӣ мақсад то Тоҷикистона роҳӣ мекунем $25,000 ҳар нақда неҷашда Mercedes хайна майбах. хуласига бародарои азизи ман, мошини нозада, мошиное ки дар ауксионанд, мошини нав, тамоми намуди мошино мо видео мекунем, нишонтон медиҳем, кадоми дар махкулай метавонед харидорӣ кунед. ба боварӣ ман худам омадагим ҳамҷа бародаро роҳитон мекунем то Тоҷикистона. бо ҳамҷа иншоалло ки клиент мешавем, бо алоқа мекунем чӣ хизмате бошад. салом алейкум бародарои азизи ман, X5 солиш 2016 M-Kit 360 градуса камера дора, мотор 4.4 твин турбо, рули М, хеле 4 режима бародарои азизи ман. инаи жостикиш нав кардагӣ, полни панорама. ина бародарои азизи ман, винкодиш. дар винкодиш бародаро инамҷа кам тарак задагӣ, хитобудроем бибинед. фақат кор дора, ками дискош ҳалиш мекунӣ, дига ҳамаш 100%. нарх бошад то Тоҷикистона бер аз тамошка $17,900. ина бародарои азизи ман, дарош бародарои азизи ман, дарош лифтан маҳкамеш ҳамақчон. система музикаш боша ҳарман кардон. ина бародаро любителои X5 кадомида дар корай марҳамат бинависанд. $17,900 бер аз тамошка то Тоҷикистона. салом алейкум бародарои азизи ман, Toyota Sienna Limited мотор 7. ина бародаро винкодиш, мошин тозаакай, полни панорама бародарои азизи ман. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. ина пробекша бародарои азизи ман, $13,900 то Тоҷикистона бер аз тамошка. бародаро, мошин гарани тоза, кадом мегира бурд мекуна. ина марҳамат, кадом дар кор буд бинависа. ина бародарои азизи ман, $13,900 бер аз тамошка то Тоҷикистона. салом алейкум бародарои азизи ман, як бур гӯш кунем. ихели нар фақат дар сайти май Hyundai Santa Fe 2014 соли 2014 бародарои азизи ман, $8,900 бараҳш бе гумрук. як проблема асосии ҳамин медонӣ чия бародаро? ин ҳами тарпедашай. агар буфоратон мо ира хидмон миҷада ҳалиш кунем. ина бародаро тамошо кунем. тамошо чалоқ хайдистум шикастагия кира бардорам. ина бародарои азизи ман, шумо метавонед ина фақат дар сайти SKRTG биёвед. бародарои азизи ман, $8,900 бара бер аз тамошка то Тоҷикистона. ина кадоми харидорай марҳамат, бачако ғариб
Assalomu alaykum bardorar aziz man, RX 2015 bardaro. این ماشینایی که ما مونده استیم این نرخ نواشته. این ماشینای تازه هم باردارو 14900 دلار بیر از تماش کرد تا تاجیکستان ها. اینا بارداره عزیز من کدوم میدار کو بود. اینا پانورامش سالانش هم تازه که کدوم میدار کو هم وجود که اینا باردارو کم ترک هم بمپری پیشش زدگه در این کدش تمام دیگه. ماشین تازه 14900 دلار برس تمامش کرد تا تاجیکستان هم باردارو کدام میده در دیگه. این هم از میتونه که بنویسه سالانش مخدود گرنی تازه. اینا سلام علیکم بارداره عزیزی من. اولون 2016 XL فول بارداره عزیزی من. سلام فقط لوگ ندارنه که بگرشت دینی. این هم باردارو کدام که خریداره ماشین چای تازه تا تاجیکستان 10900 دلار. اینا باردارو XL کدام خریداره اینا مرحمت این از این کلش باردارو. سلام علیکم بارداره عزیز من. رنج روور اسپورت 6 سیلندر نوزده بنزین تا تاجیکستان 22500 دلار. این است تموش کرد. این باردارو پانوراما دراش لیفتن چون نامحکم میشه. اینا بارداره عزیز من کدام میده در کورای مرحمت 22500 دلار بیر از تماش کرد تا تاجیکستان. اینا بارداره اینا دراش لیفتن مرحمت. سلام علیکم برادرای عزیزی من. امیدوارم همه شما صحت سلامت خداوند ساز باشید. برادرها اومدن ما به شهر دبی بی سبب نبود. البته که ما با نیت خوب اومدیم. میگن نیت خوب نیمی دولته. برادرای عزیزی من ما امروز در شهر دبی شرکتی خدمات شدیم اسکارتجی و اون افرایی که ماشین خرند چی نمودی ماشینی که شما در معقولای فرق نداره ما میتونیم که در دوام 30 روز تا تاجیکستان ببریم. میره ماشینا را تماشا میکنیم. اینا برادران نمونه ماشینای نوزده پرابکشون 0 برای آدمایی که نمی نوای میکنن کلی کلیونکوش کندگی نیسته یا بقتگیش باز میره ماشینای مقصد پرابکشون گشتگی را نشانتون میده. اینا برادرای عزیزی من ماشینایی که مثال در اکسیونن مثال میگیریم اینمی کمری 6 مقصد کم زدگی اینا ما میگیریم برادرها ریمونت میکنیم پد کلوچ میتونیم ساز کنیم تا تاجیکستان رایتون کنیم. برادرها شما میتونین که در سایت ما ابونه شین بیاین بنویسین ماشین بگیرین. اینا برادرای عزیزی من ماشینای مقصد گشتگی ارزانی 19 تیار کردگی که مقصد اینا لکسوس اینا اینجا برادرها من شما در نشان میتم. مثال میگم اینا مرسدس بنز موتور 6 اینا تیار کردگی مقصد تا تاجیکستان روی میگم 25000 دلار هر نقده نایجاشدن مرسدس خیلی مایبخ. خلاصیگه برادرای عزیزی من ماشینی نوزده ماشینایی که در اکسیونن ماشینی نو تمامی نمودی ماشینا ما ویدیو میکنیم نشان تا میدیم کدومی در مخلوقه میتونید خریداری کنین با باوری مخدم اومدگی من اینجا برادرها رویتون میکنیم تا تاجیکستان با همجا انشالله که کلین میشیم با علاقه میکنیم چه خدمتی باشه.